हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंग्लिश प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये वीडियो रे आमे हाव आउ हाव हार्ड रो प्रॉपर यूजेस विषय डिस्कशन करिबा। चलो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट पॉइंट हला हाव रो स्ट्रक्चर कोन हबो। हाव रो स्ट्रक्चर हबो सब्जेक्ट प्लस हाव प्लस ऑब्जेक्ट। सेमती हाव हार्ड रो कोन स्ट्रक्चर हबो सब्जेक्ट प्लस हाव हार्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेन पॉइंट है आम कौ जगह हाव यूज करवा कौ जगह हाव हार्ड यूज करवा। हाव आम यूज करवा टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट प्रेजेंट सिचुएशन को लक्ष्य करके आम तो कहूबा से केस आम हाव यूज करवा। किंतु हाव हार्ड आम के यूज करवा। हाव हार्ड आम यूज करवा टॉकिंग अबाउट पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट टू प्रेजेंट गोटे इवेंट जोटा कि पास्ट रु प्रेजेंट को घटुव से केस आम हाव हार्ड यूज करवा। तापर आमर हाव आउ को केस यूज हम प्रेजेंट पोजिशन। प्रेजेंट पोजिशन केस रे आम हाव यूज करवा। माने अधिकार केस रे आम जो प्रेजेंट सिचुएशन के आम अधिकार सब होता आम से हाव यूज करवा। आउ हाव हार्ड आम के यूज करवा पास्ट पोजिशन जोटा कि वर्तमान पर्यंत कंटिन्यू थी। पास्ट पोजिशन कंटिन्यूड टिल नाउ लगी जोटा कि आम पास्ट रे पोजिशन थी सहित से वर्तमान पर्यंत कंटिन्यू थी। से केस आम हाव हार्ड यूज करवा। आउ हाव आम के यूज करवा आउ गोटे केस हाव आम प्रेजेंट एक्सपीरियंस केस रे यूज करवा। प्रेजेंट एक्सपीरियंस केस रे यूज करवा। आउ हाव हार्ड आम के यूज करवा लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस केस रे यूज करवा। लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस केस रे यूज करवा जोटा कि पूर्व घटी आसो बर्तमान पर्यंत भी चलुथ से कौन लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस। किंतु हावटा आमर प्रेजेंट एक्सपीरियंस जोटा कि रिसेंट जोटा आम एक्सपीरियंस करवा से प्रेजेंट एक्सपीरियंस कहवा। तो से केस आम हाव रो यूज करवा। तो चलते क्वेश्चन माध्यम अधिक अधिक डिटेल वे जाना। फास्ट क्वेश्चन कौन देती। फास्ट क्वेश्चन देती आई डैश एन आइडिया। ए सेंटेंस रो आमको कौन शो हो सेंटेंस रो आमको प्रेजेंट सिचुएशन शो हो। प्रेजेंट सिचुएशन शो होने ये आउ कि एक्सट्रा इनफॉरमेशन ना वर्तमान ता पाखे गोटे आइडिया अच्छी प्रेजेंट सिचुएशन शो होते आम कौन यूज करती हाव यूज करती जोटा कि प्रेजेंट एक्सपीरियंस प्रेजेंट सिचुएशन। ये कौन हम आई हाव एन आइडिया। सेमती आई डैश दिस आइडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये गोटे कीवर्ड देती फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये जो फॉर ए लॉन्ग टाइम माने कौन ता पाखे यही आइडियाटा पूर्व थिला आ वर्तमान पर्यंत भी से आइडियाटा अच्छी तालेटा आमर कौन शो होची पास्ट रु प्रेजेंट कंटिन्यू होची। पास्ट रु प्रेजेंट कंटिन्यू होची हैला कि। तो पास्ट रु प्रेजेंट जते गोटे आमर कंटिन्यू होउतबो जो गोटे सिचुएशन से केस रे हम कौन यूज करती हाव हार्ड बा हैज हार्ड। तो आम ये हाव आम ये केवल डिफरेन्स नौ जाती कि हाव आउ हाव हार्ड भितर। तो आम हावटा आम प्लूराल केस रे हाव यूज करवा। तो सिंगुलर केस रे हम हाज यूज करवा। आम सेमती हाव हार्ड आमर प्लूराल केस रे यूज करवा आउ हैज हार्ड आमर सिंगुलर केस रे यूज करवा। तो ये आमर आई सहित हाव यूज हम से कौन है ये पास्ट टू प्रेजेंट कंटिन्यू होउथबारु से आम ये कौन यूज कले आई हाव हार्ड। आई हाव हार्ड। एमती सी डैश ए न्यू कार ये सी जेहेतु अच्छी ये आम सिंगुलर केस रे हाज यूज हम। तो ये आम कौन यूज करवा ए सेंटेंस रे कौन शो हो सेंटेंस रे शो हो कि से पाखरे गोटे नुआ कार अच्छी। ताले एटा प्रेजेंट पोजेसन को शो हो प्रेजेंट पोजेसन को लाइक प्रेजेंट पोजेसन को शो होतबारु आम ये कौन यूज करवा सी हैज ए न्यू कार। किंतु तापर सेंटेंसटा देछि सी डैश दैट कार सिंस 2021। ए जो सिंस 2021 टा ए जो कीवर्ड रो आम कौन जानुचंती कि तांको पाखरे सेही कारटा
ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ତାମାନେ 2021 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଶୋ ହେଉଛି? ପାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଜିସନକୁ ଶୋ ହେଉଛି। ପାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଜିସନକୁ ଶୋ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଆମର ପୋଜିସନ ଶୋ ହେଉଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ହାଭ୍ ହାଡ୍ ବା ହାଜ୍ ହାଡ୍। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସି ସହିତ ହାଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସି ହାଜ୍ had that car since 2021 ଏମିତି we dash enough time। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ କିଛି ଶୋ କରୁନି। ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି? ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଶୋ ହେଉଛି, ହେଲା କି? ଏଠି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଶୋ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ଦେଇନି। ତ ଏଠି ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଶୋ କରୁଛି, ଆମେ ଏଠି କେବଳ ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାଜ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ୱି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କ'ଣ କରିବା? ହାଭ୍। ୱି ହାଭ୍ ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍। ସେମିତି ୱି ଡ୍ୟାଶ୍ ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ ଦିସ୍ ୱିକ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦିସ୍ ୱିକ୍। ତାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ହେଲା କି? ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ପାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ହେଲା କି? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ହାଭ୍ ହାଡ୍ ବା ହାଜ୍ ହାଡ୍। ଏଠି ୱି ଅଛି, ତ ୱି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ହାଭ୍ ହାଡ୍। ୱି ହାଭ୍ ହାଡ୍ enough time to finish the work this week। ସେମିତି they dash many problems recently। they ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି କେସ୍ଟାରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କି ୱାର୍ଡ଼ଟାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଶୋ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଶୋ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଶୋ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାଜ୍। ଦେ ସହିତ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ? ହାଭ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଦେ ହାଭ୍ many problems recently। ସେମିତି he dash a cold today। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି? ଟୁଡେ। ତ ଟୁଡେ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମକୁ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି? ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶୋ କରୁଛି କି ସେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଆଜି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉନି। ଏଠି କେବଳ ଆମର ଟୁଡେରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଶୋ ହେଉଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନକୁ ଶୋ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାଜ୍। ତ ଏଠି ହି ଅଛି, ତ ହି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ହାଜ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ହି ହାଜ୍ ଏ କୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ। ସେମିତି ହି ଡ୍ୟାଶ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଫର୍ 3 days। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛି ଫର୍ 3 days, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି କି ପାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଟା ଲାଗିଅଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନକୁ ଶୋ କରୁଛି ବା ସିଚୁଏସନକୁ ଶୋ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନକୁ ଶୋ କରୁଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ହାଜ୍ ହାଡ୍ ବା ହାଭ୍ ହାଡ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ହି ଅଛି, ହି ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ? ହାଜ୍ ହାଡ୍। ହି ହାଜ୍ ହାଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଫର୍ 3 days। ସେମିତି ଆଇ ଡ୍ୟାଶ୍ ସମ୍ ୱାର୍କ ଟୁ ଦ ନାଇଟ୍ ନାଓ। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛି କି ୱାର୍ଡ଼ଟା ନାଓ। ତ ନାଓ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଆମକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଶୋ କରୁଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଶୋ କରୁଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଶୋ କରୁଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାଜ୍। ଏଠି ଆଇ ଅଛି, ତ ଆଇ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ହାଭ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ସମ୍ ୱାର୍କ ଟୁ ଦ ନାଇଟ୍ ନାଓ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଭ୍ ଆଉ ହାଭ୍ ହାଡ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ତାମାନେ ହାଭ୍ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ହାଭ୍ ହାଡ୍ ଆମେ ପାଷ୍ଟରେ ଘଟି ଆସୁଥିବ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆମର ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିବ ସେ କେସ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ହାଭ୍ଟା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ହାଭ୍ ହାଡ୍ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିବ ଟିଲ୍ ନାଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ପୋଜିସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇ ଆସୁଥିବ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ହାଭ୍ ହାଡ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ହାଭ୍ଟା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମର ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ ହାଭ୍ ହାଡ୍ଟା ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଭ୍ ଆଉ
ହାଭ୍ ହାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।